বেপরোয়া গাড়ি চালানো সহ একাধিক অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ স্থানীয় তৃণমূল নেতার। আসানসোলের কুলটি থানার শাকতরিয়া ফাঁড়ি অন্তর্গত ডিসেরগড়ে টিএমসির সংখ্যালঘু সেলের পশ্চিম জেলা সম্পাদক তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা আমজাদ আনসারি বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করে। তাছাড়া তিনি আরো অভিযোগ করেন, রাস্তার অবস্থা বেহাল, তার উপর ডাস্ট উঠছে প্রচন্ড। একাধিক অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করলেন তৃণমূল নেতা আমজাদ আনসারি। খবর শুনে শাকতরিয়া ফাঁড়ি পুলিশ পৌঁছালো ঘটনাস্থলে। পরে পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজটি ফলো করুন নিউজ অগ্নির পরবর্তী আপডেট পেতে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ অগ্নি, নামে নয় কাজী সাংবাদিকতা। सर, आप लोगों ने गाड़ी क्यों स्टॉप कर दिया? अभी हम लोग मजार शरीफ में कुछ काम के लिए गए हुए तो वहाँ से आ रहे थे। आते वक्त देखें कि ये जो डंपर है जो पीछे खड़ी है, इसमें खलासी ने और इतना स्पीड चला रहा था, मेरा पीछे भी एक बाइक वाला था, उसको अभी मार के उड़ा देता। तो हम लोग को ये ख़राब लगा, चूँकि ये रास्ता इतना ही डैमेज है और बहुत ही पतला हो गया और बड़ा बड़ा व्हीकल्स जो है चल रहा है। और ज़्यादातर आप जितना भी डंपर में देखिएगा उसमें खलासी नहीं है। दूसरी बात है, एकदम पूरा रफ ड्राइविंग, पूरा फुल स्पीड में है। ठीक है, किसी का पेपर के बारे में हम नहीं जानते कि पेपर है नहीं, ये अलग बात है। अभी देखिए छाई चल रहा है, ECL के थ्रू यहाँ से कहीं छाई जा रहा है, वो डस्ट पूरा रोड में उड़ रहा है। लोग जो यहाँ पर है परेशान हैं, मगर ना प्रशासन का नज़र में है, ना ECL मैनेजमेंट का नज़र में, किसी का नज़र में। और गाड़ी मालिक लोग जो है वो अनाधुन और सिर्फ ड्राइवर को ऑर्डर दे दे रहे हैं कि हमको इतना टिप चाहिए, चाहे वो कोयला का हो या वो स्पंज आयरन का हो या बालू का हो। স্কাইলার্ক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং, বিএসসি ও জিএনএম নার্সিং, স্বল্প খরচে পড়ার সেরা ঠিকানা স্কাইলার্ক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং, ঝিকিরা, হাওড়া। এই প্রথম এত উন্নত মানের স্কুল খানাকুলের হেলান বাজারে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 প্লে স্কুল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কিডস জোন, CBSE and কেরালা মডেল স্কুল। 3 বছর থেকে বাচ্চাদের ভর্তি চলছে। গুরুকুল পাবলিক মডেল স্কুল, ভর্তি চলছে প্লে গ্রুপ থেকে ক্লাস 6 পর্যন্ত। আধুনিক শিক্ষায় ট্রেনিং প্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা। CBSE বেস্ট ইন্টিগ্রেটেড ই-লার্নিং, CBSE ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর জন্য যোগাযোগ করুন রামনগর, খানাকুল, হুগলি, ইলেকট্রিক অফিসের পাশে। ফোন নম্বর 9732753100।